Happy Easter Sunday, kagayem tatag loto na kiti tinulang ikakti sayote na, okay? Keti umunay gisar ko dito'y bawang, sibuyas, ken laya. Kaya nagluto na kti tinula kay kat kung bagoong ti usarek so nga ikakon ti bagoong nani. Okay, manayatan. Right, ikamitan ti borbor nga pimienta or ground black pepper. Iwar-kiwar. Alright. Tapos ikabel ko na yung chicken drumsticks. Pagdadan. Okay. Kaya tatanak yung medyo igisar ko basit. Ano na imimas. Kakpay ti chicken nor powder. Nor chicken powder. Right. Tuloy ko lang nga igisar. Tatanag ikakti digunan. No, at mayroon ng di nagarasawan. Nagluto na akti napoy. Iso to sa rek. Ngayon di umuna kay ibeldan ko. Okay. So, iset ko di 30 minutes. Tano pa kalulutuan na. Sunton, sigurado ito nga luton. Kaya habang maluluto, kaya kuana kaya isagana dito sayote. Ito burenan kakabsat 17 minutes left. Okay. No, dati kita scam na. Ikay katekon dito ni scam. Medyo kuala kita. Right. Katekay. O tatanakit ikabil ko na dito sayote na dapat 10 minutes na nabati. Pakalulutuan na. Okay. Ayan, okay. After 5 minutes, ikabil ko dito sutanghon. May ngamin da sutanghon na. Kaya tanmi. Atan. Okay, it's almost ready. Ikabil ko dito bulong marunggay ngayon ka po may pala di Pilipinas dried. Imas ito bulong marunggay mga imas nga ilaog iti tinula. Okay, naluto na. So, okay. Ready. Okay, tatana ke isagana akti balon na ni boss manager. Okay, makantay na kagayam. Pero manantay na ito linuto nga tinula. Okay, doki. Ay sus apo nagnanam.